একুশের ভোটের আগে ক্রমেই তপ্ত হচ্ছে বাংলার রাজনীতি। বিরোধীদের নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যে একাধিক জনসভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ শানিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসের নিশানাতেও এ রাজ্যের শাসক দল। বুধবার রামলীলা পার্কে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তথা তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের ঘর ভাঙানোর অভিযোগ তুলে দিন সরব হন তিনি। पार्टी को कमजोर किसने किया? ममता बनर्जी। हमारे चुने हुए नुमाइंदे को डरा के, भड़का के, लुभा के आपने पार्टी में खींच लिया। चुनाव में हमें हिस्सा नहीं लेने दिया। चुनाव में बंगाल के आम लोगों को नामांकन भरने नहीं दिया। 20,000 सीटों में निर्विरोध जीत हासिल की थी ममता बनर्जी। पिछले चुनाव में 20,000 सीटों में निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी थी ये ममता बनर्जी। दहशतगर्द इस तरह हुई थी। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस पार्टी को तुम कमजोर किया। সংখ্যালঘুদের নিয়ে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে তৃণমূল। এদিনের সভা মঞ্চ থেকে এমন অভিযোগও করেন তিনি। आज आके ये कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। तुम लड़ोगे? बंगाल में ध्रुवीकरण ममता बनर्जी आपने खुद की। कोई मुसलमान ये नहीं कही थी, कोई मुसलमान ममता बनर्जी को नहीं कहा था कि हमें इमाम भाता की जरूरत है, हमें मुअज्जन भाता की जरूरत है। नहीं, मुसलमान गरीब हो सकता, मुसलमान मिस्किन नहीं हो सकता। आपने किया, आपने जबरदस्त मुसलमानों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि मुसलमान तुम गरीब हो, तुम्हें भत्ता की जरूरत है। বছর পেরোলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মেগা লড়াই, কিন্তু তার আগে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে শাসক দল। বিরোধীদের দাবি, মাটি ধরে রাখতে বিরোধীদের উপর হামলা ও তোষণের রাজনীতি ভরসা শাসক দলের। ক্যামেরায় সঞ্জীব চক্রবর্তীর সঙ্গে অনুপম পাত্রের রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।